आमे मो ना तो स्मिता वर्षर उदा होगी आसिलु आम मुवी देखापी भल अच्छी मुवी बहुत भल लगुच टेलर तो देखिक आम आसलु ए भल भी लगुच अधा तो देखीचु हाँ ये तो दंड यात्रार सबू जिनस गुड़ा अच्छी एगुटा सब गाँव में होची कि माने एटा नुआ जिनस नुह कि टाउन रे टिके देखा कम मिलूँ से जो आइटम सॉन्गटा बेसी भल लगे बेसी तो सॉन्ग ना ही एबे तो गोटे दीटा ही जाइए सॉन्ग हाँ बहुत भल लगुच मूवी बेसी हीरो ही कैरेक्टरटा भल लगुच से गोटे पूरा गाँवली माने पूरा गोटे गाँव गोटे पुओ टाइप टिपिकल पूरा ओडिया पुओ ना ना मुझे फास्ट आसली आसी पार नी मत टाइम हुए तो नाइट शो पड़ता बोली मैं आसीपारे आसतु हॉल को आसतु मूवी देखु बहुत सुंदर है सिनेमा केमती लगे राति देखिले सिनेमा बढ़िया है बहुत भल है आमर ओडिया सांस्कृतिक कला संस्कृति नहीं फिल्म है बहुत भल है राति देखिले भयानक लगे किछि ना भयान है ठाकुर अच्छी आम ओडिया बढ़िया लगे राति शो देखिले आगे बहुत भल थिला बहुत भल थिला ना खांटी उड़िया उड़िया लगिला उड़िया उड़िया लगिला आगे आगे अच्छा केते मार्क देबे 10 रु 9.5 अरे बाप सिनेमा फाइनल से सरीला भल लागिला बहुत बढ़िया लगिला भाई केते लागिला बढ़िया लगिला बढ़िया लगिला बहुत ही बढ़िया आइतला मूवी ओडिया गोटे मूवी बहुत दिन पर एमती गोटे मूवी आसला जाके ओडिया स्टोरी गोटे अनुकूल स्टोरी नहीं कि आसी मूवी आउ मु समस्त अनुरोध करी आसतु ओडिया मूवी देखूँ एमती भी ओडिया मूवी की भल पाइबा दिंतु जे समस्ते आसतु आउ गोटे जिन ओडिया मूवी की भल पाइबा देले आम ओडिशार मूवी आउ ओडिशार सब मूवी बढ़ी पारिबो सिनेमा केमती लागिला बहुत भल लगिला बहुत भल लगिला केते मार्क 10 रु 10 10 रु 10 मां आपन भल लागिला भल लगिला हां ओ सीनटा भल लागिला बेसी लास्ट सीन ता भल लगिला अच्छा भाई कोन लगे 10 रु 10 राति रे आछला पैसा असुला हैं कोन सिनेमा हेची मस्त है बढ़िया फिल्म राति रे आछले एते परिश्रम करी एते अनिद्रा हेकी देखिले मस्त है मस्त लगिला लास्ट पार्ट जो थिला पूरा माने कहबा कहबनी मस्त थिला थैंक यू राति रे सिनेमा देखिबार मजा किछि नियर लागिला कि कांगुलार माने मजा को सब माने अलगा प्रकार ट्रेडिशन को लेकी माने सब माने कहलो गाँ को लेकी माने जो अलगा प्रकार जो करछनी बाबाई हमरो पूरा फुल बोबाल माने जय कांगुला कालीमा वर्षारे ओदा है आम टिकेट करूँ कांगुला मुवी देखा केवल आसीचु आप देखुए राति एवं है 1:15 मुवी देखा आसू भाई मोर मुवी भी हाउसफुल अच्छे भुवनेश्वर में थिएटर एक हाउसफुल अच्छी बहुत कष्ट टिकेट करके आसू देखापी मुवीटी बहुत बढ़िया है आउ समस्त को अनुरोध करुँच आपण मैंने आसिक ओडिया फिल्म देखूँ जोटा कि एबे ओडिया फिल्म प्रति लोकंर उत्साह टी कमी कमी जाऊँगी ओडिया फिल्म के आपण मैंने समस्ते सपोर्ट कले आम आगू बढ़ी पारे भल भल आक्ट्रेस आक्टर्स मैंने आसिले फिल्मटी बहुत बढ़िया है आपण मैंने आसतु देखु बहुत बढ़िया लगे मेन करी यार गीत गुड़ा मत बहुत पसंद है फिल्म बहुत ही भल गीत और स्टोरी टेलिंग यहाँ कॉपी किसी कराए जो ओडिया फिल्म सब कॉपी राइट्स आसे यहाँ किसी कॉपी कराए पूरा जेन्युइन स्टोरी अच्छी बहुत कैरेक्टर तो समस्त भल लगे आट दि एंड मुझे कह बहुत ही बढ़िया है फिल्म आपण मैंने आसतु देखु बहुत बढ़िया लगे आपको वैल्यू फॉर टाइम थैंक शर्मिष्ठा दास शर्मिष्ठा दास अच्छा शर्मिष्ठा आज्ञा सिनेमा देखिबा पे आसले को सिनेमा देखिले कांगुला कांगुला अच्छा कांगुला कोन भलो हिची ना आपण को अंचल कर सिनेमा बोल देखुछो ना भल होइछ एक्चुअली लाइक गोटे ओडिया संस्कृति को लेकिन दंड नाच को लेकिन मो सांग से अच्छी एरिया तार मोर आसती मिसिक देखापी भल होइछ भल लागिला
ମୋତେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୁନା ଭଲ ଲାଗିଲେ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ଇନୋସେନ୍ସ ଥିଲା ଗୀତ କେମିତି ଅଛି? ଗୀତ ବି ଭଲ ଥିଲା ହଁ ସେଇ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗଟା ଥିଲା ଅନୁଗୁଳି ସମଥିଙ୍ଗ ଅନୁଗୁଳିଆ ଝିଅ। ହଁ ହଁ ସେଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା 10 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 9.5 ମୋ ନା ସାଗରିକା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନା ସାଗରିକା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ହେଇଛି କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଚ୍ଛା କାଙ୍ଗୁଲା ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଗିଲା କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ କହିଲେ? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସିଥିଲୁ ଗାଙ୍ଗୁଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନେଟିଭ କୋଉଠି? ଆମ ନେଟି ମୋ ଶାଶୁଘର ପୁରୀ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଇଏ ବି ପୁରୀ ଆମେ ରହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ନେଇ କି ଗାଇଲେ ଅନୁଗୁଳିଆ କଣ ଗୋଟେ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳୁରା ଟୁକୁଲି ପୁଣି ନୟନ ତାରା ଘିଅ ସରସର ଦେହ ଦବୁନି ଧରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ମୁଭି ମସ୍ତ ତାପରେ ଆମର ହେଇଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଠାକୁର କଲଚର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆମ କଲଚରକୁ ମନେ ପକେଇଦେଲା ଶାଶୁଘର ଆମର କାଙ୍ଗୁଲା ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଏରିଆ ମୁଭି ନେଇକି ହେଇଛି ମସ୍ତ ଲାଗିଲା 10 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 10 ରୁ 10 ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଭି ନା ଆମର ଆମ ଏରିଆର ମୋ ଶାଶୁଘର ନିଜେ ସେଇଠି ତ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କେମିତି ଲାଗିଲା କାଙ୍ଗୁଲା? ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁନଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆମକୁ କାଙ୍ଗୁଲାରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ପାର୍ଟଟା କହିପାରିବା? ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏତେ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଂ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଯାହା ଆପଣ ରିଅଲ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ କି? ସେମିତି ଦେଖେ ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆଉ କଣ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ପିକ୍ଚର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କଣ କହିବେ କାଙ୍ଗୁଲା ଦେଖିଲେ ହଁ ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କାହା ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଏ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବି ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳିକା ତ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିଅଲ ଜିନିଷ ଦେଖା ହେଇଛି ମୁଭିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରିଅଲ ଅବତାର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସମ୍ବିତ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସତରେ ମାନେ କାଳିମା ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିବ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତାପରେ ଏବେ ମୁଭି ଭଲ ହେଲା। ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଲାଣି ବହୁତ ଭଲ ହେଲାଣି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ ଏମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଟାକୁ ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାପରେ ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ କି ଆମ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଭି ଆସିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସତରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମ କଲଚର ଉପରେ ପୁରା ମୁଭି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ତେଲୁଗୁ ପିକ୍ଚରକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି। ସିନେମା ଦେଖିଲେ କାଙ୍ଗୁଲା କେମିତି ଲାଗିଲା କଣ କହିବେ? ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା କାଙ୍ଗୁଲା ଫିଲ୍ମଟା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଉପରେ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବୋବାଲ ବି ହେଇଛି ରାତି ମିଡନାଇଟ୍ ଶୋ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାଁର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା। କହୁଛି ମା କାଙ୍ଗୁଲାଙ୍କର କାହାଣୀ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଣ କହିବେ କଣ ସିନେମାରେ ଶିଖିବା ସିନେମାରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ନୂଆ ବିବାହିତା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜଷ୍ଟ 20 ଦିନ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ସିନେମାରେ କଣ ମେମୋରି ରହିଲା? ସିନେମାରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଉପରେ ହିଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ସିନେମା ହିଁ ଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ବୋଧେ ମିଶିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବେ? ସିନେମାରେ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏ ବହୁତ ବୋବାଲ ବି ହେଇଛି ସିନେମାଟା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନେ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपंक भल लगी थाए तेब आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करने पाई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।